recommencer pour إذا سنعيد لأننا لم نستطع أن نسجل. قلنا الوصية التاسعة: انسى إحسانك إلى غيرك. يشدد عدد من آيات الذكر الحكيم على الإحسان المجاني من دون انتظار أي مقابل. إنه المعروف لوجه الله. تقول الآية من سورة الإنسان 9: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وفي الإنجيل: مجانا أخذتم مجانا أعطوا، متى 10:8. ويحذر القرآن من أن يمن المؤمن بأي إحسان أو عمل خير يقوم به. تقول آية البقرة 264: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وفي الإنجيل: إياكم أن تعملوا البر أمام الناس ليشاهدوكم، وإلا فلا أجر لكم عند أبيكم الذي في السماوات. فإذا أحسنت إلى أحد فلا تجعل يسارك تعرف ما تعمل يمينك، حتى يكون إحسانك في الخفية، وأبوك الذي يرى في الخفية هو يكافئ. متى 6:1-3. ويدعو الحديث النبوي لا يميز المؤمن في إحسانه بين مستحق وغير مستحق. أخرج السيوطي عن عبد الله بن عمر الحديث التالي: اصنع المعروف إلى من هو أهله وإلى غير أهله، فإن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله كنت أنت أهله. وأخرج الكليني في الكافي هذا الحديث عن الإمام السجاد علي بن الحسين زين العابدين، يقول: يا بني افعل المعروف مع أهله ومع غير أهله، فإن لم يكن من أهله فأنت من أهله. يعرف الصوفية الفتوة على أنها أن لا ترى لنفسك فضلا على غيرك. ويضيف لسان الدين الخطيب على تعريف القشيري هذا قوله: الفتوة وهو ألا تشهد لك فضلا ولا لك حقا. ورقته الأولى ترك الخصومة والتغافل عن الذلة والأذية، والورقة الثانية تقريب من يقصي وإكرام من يؤذي من غير قزم ولا مصابرة. أما ابن عربي فيبدو أنه يستلهم مفهوم الفتوة هذا في تعريفه للإحسان. يقول: كل إحسان ترى نفسك فيه محسنا لا يعول عليه. يذهب ابن عطاء الله السكندري إلى أبعد من ذلك، فالعاطي الحقيقي هو الخالق لا المخلوق، ويكفي هذا الأخير جزاء رضا خالقه عليه. يقول في حكمه: لا تطلب عوضا عن عمل لست له فاعلا، يكفي من الجزاء لك على العمل أنه كان له قابلا. ويضيف السكندري في حكمة تالية أكدا أن الله هو المعطي، وما المرء سوى شاهد على هذا العطاء ومجرد أداة له. يقول:
إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك. ونسيان الإحسان إلى الآخرين يعني في أبرز ما يعنيه أن لا ننتظر منهم مبادلة الجميل بالجميل، وبالتالي المساعدة المماثلة عندما نحتاج إليها. فمعظم الناس جاحدون كما أسلفنا، وهذا الانتظار يحرق أعصابنا دون جدوى. ومن هنا أوسط اليوغا: لا تنتظر أن يعمل لك شيء. Do not expect anything to be done for you. فارتقاب هذا الأمر أو ذاك أمور تسمم حياة المرء، ولن يتطور السالك إلا عندما يزهد بهذه الترقبات. ومن وصايا يسوع: أحسنوا غير مؤملين شيئا فيكون أجركم عظيما وتكونوا أبناء الله العلي، لأنه ينعم على ناكري الجميل والأشرار. لوقا 6:35-36. ومثله تؤكد الكيتا على العطاء المجاني الذي لا يتوقع مكافأة أو مبادلة. تقول الكيتا في الآية 17-20: نوراني العطاء إذا ما أعطى الإنسان، لأن العطاء واجب ودون توقع بدل. وفي الإنجيل ما يوازي هذه الآية في متى 10:8: مجانا أخذتم مجانا أعطوا. وتعليم الكيتا هذا ينطلق من مبدأ أساسي ركزوا مرارا عليه: فعلى المرء أن يعمل بما يوافق وينسجم مع القانون الكوني أو سنة الحياة دون أن ينتظر نتيجة عمله، فأمرها يتعلق بقدره أو بالكارما وفق التعبير الهندوي، لا بعمله وطبيعته. تقول الكيتا: لك حق في العمل وحده لا في ثماره، لا تكن الثمار دافعا إلى عملك. آية الكيتا 2:47. وهنا نتوقف عند هذا لننتقل إلى القسم الثاني من هذا الدرس. Donc voilà, monsieur et cher professeur Jacques Vigne, on a terminé la partie introductive. Maintenant, la parole est à vous pour commencer une méditation. Et notre sujet, comme on s'est précisé aujourd'hui, c'est travail sur la culpabilité à partir des sensations. Je vais traduire ça et je vous donne la parole tout de suite après. Izan. Ok. Voilà. Record. Donc, كما نتوقف هنا اليوم كالعادة تأمل مع البروفيسور جاك فيني. لو كنت تركيه عني يحرقها. اكتب اكسرسيس 3 مرات. Je crois que vaut mieux que Jacques vous fermez l'audio. Oui, c'est ce que j'ai fait. Ouais. C'est ce que j'ai fait. Comme ça, toi et moi, on est. Oui, je viens. Oui, je viens de le faire. Apparemment, il y a d'autres. Donc, كنت أقول أننا اليوم وكالعادة تأمل بموضوع وفحوى جديد، وهو
culpabilité أي الذنب أو عقدة الذنب. إذا نعمل على عقدة الذنب والتخلص بالأحرى من عقدة الذنب انطلاقا من أحاسيس الجسد. Voilà, la parole est à vous pour une méditation. Très bien. Bon, on va commencer par revenir au corps et au souffle, comme d'habitude. إذا سنبدأ بالعودة إلى الجسد وأيضا بالعودة إلى التنفس، إلى النفس كما العادة، كما نفعل دائما. La culpabilité, c'est très relié à la peur. الذنب أو عقدة. Quand vous dites culpabilité, vous voulez dire le complexe de la culpabilité, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Donc, إذا عقدة الذنب موصولة ومرتبطة ارتباطا قويا ومباشرا بالخوف. Et quand on a peur, on se recroqueville sur soi-même. وعندما نشعر بالخوف نتقوقع على أنفسنا. Et si par contre, quand on est assis en particulier confortablement sur un coussin, on creuse les reins, à ce moment-là, on n'a plus peur. بالمقابل إذا كنا جالسين الجلسة التي تحدثنا عنها المرة السابقة، أي أن الكلوتين مدفوعتين إلى الأمام والظهر متقعر قليلا، يخف تلقائيا الشعور بالخوف. Et ça paraît simpliste, mais ça fonctionne. قد تبدو هذه الملاحظة بسيطة ولكنها ملاحظة فعالة. Et c'est aussi lié au fait que quand on tend un muscle dans un sens, le muscle qui fait le mouvement dans l'autre sens se détend. إذن وهذا يرتبط أيضا بأننا إذا شدينا عضلة ما باتجاه معين، فالعضلة المقابلة لها ستسترخي تلقائيا. نشد هذه العضلة وعضلة المقابلة لها يكون ردة فعلها استرخائية. Donc, quand on creuse les reins, ça fait aller le dos vers l'arrière. عندما نقعر الكلوتين والظهر فهذا يعني أننا الكلوتين إلى الأمام في حين أن الظهر عموما يكون إلى الوراء. Et donc, les muscles qui sont à l'avant de l'abdomen se détendent. وبالتالي فإن العضلات التي هي أمام في الناحية الأمامية من البطن عندها ستسترخي. Et en fait, ça détend la peur. وهذا ما يخفف من التوتر ومن الخوف. Qui, comme je l'ai dit, amène à se recroqueviller, à se pencher vers l'avant. إذن وكما قلنا أن وضعية مواجهة الخوف هي دائما الكلوتين أي البطن إلى الأمام والظهر إلى الخلف. Maintenant, on va faire quelque chose d'assez naturel finalement pour creuser, augmenter le creux des reins. الآن سنقوم بحركة طبيعية كي نزيد من تقعر الكلوتين. Il s'agit de mettre le poing droit sur le milieu de la cuisse droite avec le pouce vers le ciel. أن نضع اليد اليمنى على وسط الفخذ اليمنى مع الإصبع الباهم نحو السماء في هذا الشكل. Et donc, assez rapidement, on fait sortir le pouce de lumière du pouce physique et on va appuyer avec ce pouce de lumière dans le creux des reins pour augmenter le creux des reins au niveau de la charnière dorsolo-sacré. نتخيل أننا نخرج الإصبع الباهم النوراني المرهف من الإصبع الجسد الحقيقي، وبهذا الإصبع النوراني
نتخيل أننا نشد من الوراء الكلوتين بطريقة تزيد من تقعرهما وندفعهما أكثر إلى الأمام. Le bassin et le creux des reins a beaucoup de force. Le haut du dos est souple. إذن الحوض والكلوتين المقعرتين فيهما قوة كامنة كبيرة وثابتة، في حين أن الظهر بقية الظهر يكون لينا ومطواعا. Maintenant, on sent quand on est dans la culpabilité, le thorax se referme comme une fleur fanée. إذن الآن نتحسس الإحساس الذي نشعر به عندما نشعر بالذنب وبعقدة الذنب، وكأن القفص الصدري قفص الصدر مقفلا. Et donc, pour redresser le bassin, il y a une posture qui est peu connue mais qui est très utile. كي نطلق الحوض نحو الأمام ثمة وضعية غير معروفة كثيرا، ولكنها جد مفيدة في هذا النحو. On met le dos des deux mains dans le pli des aines. نضع ظهر اليدين على تجعد les aines. C'est quoi? Les aines, c'est le pli entre la jambe et le bassin. Pli entre la jambe et le bassin. Et, OK. إذا Oui. نضع اليدين على بين المنطقة الفاصلة بين الفخذ والحوض. Et avec les pouces, on va toucher la racine de l'annulaire. ومع الباهمين. C'est quoi les annulaires? Le quatrième doigt, après le majeur et avant le petit doigt. إذا c'est celui-là. Oui, celui-là. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tu reprends? On va toucher la racine du quatrième doigt de إذا l'annulaire. نلمس جذر هذا الإصبع الرابع، يعني من تحت. Et donc, l'idée, c'est de ramener l'énergie dans l'axe central. إذن المطلوب من هذا هو أن نعيد الطاقة نحو المحور المركزي في الجسم، أي العمود الفقري. C'est comme si l'énergie remontait des pieds, passait par l'aine et allait jusque dans la colonne vertébrale, c'est-à-dire l'axe central. كما لو أن الطاقة تصعد من القدمين، تمر باليدين وبالمنطقة التي نضع فيها اليدين لتصل إلى المحور المركزي العمود الفقري وتصعد عبره. Et pareil, l'énergie a tendance à remonter du bout de l'annulaire jusqu'à la racine de l'annulaire. وكذلك الطاقة تتجه أن تصعد من قاعدة هذين الإصبعين نحو طرف هذين الإصبعين. Et même sur l'inspiration, on la fait remonter à travers tout le bras et sur l'expiration, on la fait sortir par le troisième œil. وحتى على الشهيق نصعدها عبر الذراعين، وعند الزفير نطلقها من العين الثالثة. C'est une respiration qui redonne confiance en soi.
إنه تنفس يعطي المزيد من الثقة بالنفس. On cesse de gaspiller son énergie à l'extérieur comme une hémorragie. إذن نكف عن هدر الطاقة وجعلها تخرج إلى الخارج وكأننا في حالة نزيف دموي. On ramène l'énergie au troisième œil et c'est la source du corps énergétique pour le yoga. إذن ونوجه الطاقة نحو العين الثالثة وهي مصدر الأساسي لكل الطاقة في اليوغا. On continue avec ce trajet qui part du bout de l'annulaire et qui remonte jusqu'au centre du front. إذن نكمل ونتابع مع هذا المسار الطاقي الذي ينطلق من قاعدة الإصبعين ويصعد عبر الذراعين نحو وسط الجبين أي نحو العين الثالثة. Ne pas hésiter à pousser le dos des mains sur le pli des aines, ça ouvre les épaules. إذن لا تترددوا في الضغط باليدين نحو هذه الخسفة بين الفخذ والجذع، هذا بضغطكم تعود الذراعين إلى الوراء ما يفتح الكتفين. Et en ouvrant les épaules, on sort de la culpabilité. وعندما نفتح الكتفين نعيدهما إلى الوراء ونخرج من العقدة الذنب. Évidemment, la principale cause de culpabilité, c'est de faire des choses qui ne sont pas justes. من البديهي والطبيعي أن السبب الأساسي لعقدة الذنب هي أعمال خطأ غير صحيحة قمنا بها سابقا. Et donc, logiquement, le traitement fondamental de la culpabilité, c'est de décider profondément de faire des choses qui sont justes. إذن ومن المنطقي أن يكون العلاج الأساسي لعقدة الذنب أن نقرر في أنفسنا وداخليا أن لا نعود إلى اقتراف الأخطاء والخطايا. D'après le christianisme, on dit qu'il faut allier la foi et les œuvres. إذن في المسيحية نقول علينا أن نوفق بين إيماننا وأفعالنا. C'est l'image de Marthe et Marie. إنها صورة
مرتا ومريم في الإنجيل. Pour le Bouddha, il y a quelque chose qui n'est pas sans rapport, ce sont les deux types de conscience. إذن ولبوذا صورة شبيهة لما استخدم المسيح وهي قسمي الضمير. C'est donc sati, l'attention au moment présent tel qu'il est. ساتي هي الانتباه إلى اللحظة الآنية كما هي. Et il y a samprajna, c'est une connaissance, une conscience plus globale. وسامبراسينيا هي وعي أشمل أكثر شمولا. Oui, jna, c'est connaissance, sam, complète, et pra, qui progresse. سنية هي معرفة كاملة تتطور. On pourrait appeler sati la conscience ponctuelle. نستطيع أن نسمي ساتي الوعي الدقيق. Et samprajna la conscience contextuelle. سامبراجنا الضمير الوعي في إطار ما وأعم. Et par exemple, quand on fait attention au point de concentration au milieu de la base de la cloison nasale, ça c'est sati, ponctuel. إذن عندما نوجه الانتباه إلى نقطة من التركيز على النقطة تكمن في مؤخرة الفم قريب من الحنجرة، إنها ساتي التركيز الدقيق. Par contre, quand on sent toute la posture, ça c'est l'attention contextuelle. إذن وعندما نتحسس الوضعية كاملة فهذا هو التنبه في الإطار العام. Donc on pourrait dire 90% du temps, on est dans l'attention ponctuelle. إذن نستطيع أن نقول أن 90% من الوقت نكون في الانتباه المحدد الدقيق. Mais 10% du temps, on est dans l'attention contextuelle, par exemple se demander si on a une bonne posture. و10% عند الانتباه العمومي كأن نتساءل مثلا إذا كنا في وضعية نحافظ على وضعية جيدة للتأمل. On pourrait se demander quel est le contraire de la culpabilité. نستطيع أن نتساءل الآن ما هو نقيض الذنب، عقدة الذنب. Et ce qui m'est venu spontanément, c'est que ça pourrait être la joie d'être.
وما يأتيني الآن عفويا أن نقيض الذنب وعقدة الذنب هو الفرح، فرح الكائن أو الفرح بأن نكون وأن الكينونة. Dans ce sens, sentir la transition progressive de la fermeture de la posture corporelle dans la culpabilité jusqu'à l'ouverture de la joie d'être dans la posture du corps. وبهذا المعنى نتحسس بين الذنب في وضعية التقوقع عندما نحولها إلى وضعية منفتحة تعبر عن الفرح، فرح الجسم وفرح النفس. Swami Vijayananda citait un verset de la Bhagavad Gita. سوامي فيجياناندا كان يستشهد دائما بآية من الكيتا تقول Les versets de la Bhagavad Gita, ils marchent par deux. آيات البهاجافات جيتا ثنائية، يعني كل آيتين تأتي سوية. Et donc, au début, on dit stable dans le soi. في البداية يقولون أن نكون ثابتين في الذات. C'est donc pour décrire un sage. وذلك كي نصف بهذه الحالة حكيما ما. Et ensuite, on dit au-delà de la louange et du blâme. وثم نقول هو ما وراء يتخطى إن اللوم والشتيمة وكذلك التعظيم والتكريم، هو فيما وراء التكريم وفيما وراء أيضا الشتم والملامة. Et Swamiji expliquait que c'était très difficile d'être vraiment au-delà de la louange et du blâme. وكان سوامي فيجياناندا يشرح أنه من الصعب فعلا أن نكون فيما وراء الملامة وفيما وراء التكريم والتعظيم. Mais qu'on pouvait y arriver en étant stable dans le soi, en revenant sans cesse au soi. ولكننا نستطيع أن نصل إلى هذه الحالة عندما نكون ثابتين في الذات. Et il racontait aussi que la dernière fois qu'il avait rencontré Mahananda Mayi, ويروي أنه في المرة الأخيرة التي التقى فيها معلمته مع آنندا مايي، elle l'a regardé dans les yeux quand il sortait de la chambre. نظرت إليه في عينيه عندما كان يخرج من الغرفة. Et elle lui a dit quelque chose comme « Sois au-delà de la louange et du blâme ». وقالت له شيئا يعادل القول أنه كن فيما وراء وفيما هو أبعد من الملامة ومن التكريم والتعظيم. Et c'est particulièrement important à comprendre pour les gens qui sont en religion. ومن المهم أن يفهم ذلك خاصة عند المتدينين. Parce qu'ils cherchent à s'améliorer eux-mêmes.
لأنهم يبحثون عن تحسين أنفسهم. Mais si on les critique, ça peut vouloir dire que leurs efforts d'amélioration ne fonctionnent pas. ولكن إذا انتقدوا فهم يفهمون من ذلك أن إرادتهم في التحسن والتطور لا تسير في مسارها الصحيح. Donc, ils voient ça comme le signe d'un échec et ils sont perturbés. فيرون ذلك وكأنه إشارة إلى فشلهم ومما يجعلهم مضطربين. Et même, il peut arriver qu'ils soient plus perturbés que des gens ordinaires. وقد يحصل أنهم يكونوا أكثر اضطرابا من الناس العاديين عندها. Maintenant, vous pouvez vous allonger. الآن يمكنكم أن تتمددوا. Et vous prenez la posture de l'empereur. وتتمددوا في وضعية الإمبراطور التي سبق أن شرحناها. Vous pouvez expliquer de nouveau? Il y a des nouveaux. Oui. Donc, les deux chevilles sont croisées et إذن on ramène les chevilles à mi-distance vers le bassin. إذن الكاحلان متصلان بمعنى أن الكاحل يلتقط الكاحل الآخر وأما الركبتين فتكونان حرتين على الطرفين اليمين أيمن والأيسر. C'est bien de caler les genoux qui sont très écartés et qui tombent sur le côté avec deux oreillers, deux coussins. ومن المفيد أن نسند الركبتين بوسادتين كل وسادة لركبة. On met les deux mains l'une sur l'autre sur le hara, 3-4 travers de doigts en dessous du nombril. ونضع اليدين واحدة على الأخرى في منطقة الهارة يعني تحت السرة أو الذكرى ب4 أصابع. On met quand il y a un contact peau à peau, on a mesuré qu'en 10 secondes, l'ocytocine était produite. إذن في الاختبارات العلمية استطاعوا أن يقيسوا عندما تكون اليدين ملتصقتين يتم إفراز الأوسيتوسين الذي هو يسبب الراحة والاسترخاء في خلال ثواني قليلة. Bien sûr, c'est le contact peau à peau entre les êtres, comme entre la mère et le bébé. إنه تماما مثل الاتصال بين الجلد بين الأم مثلا وطفلها الصغير. Mais même le contact entre la main et la peau du hara a un effet analogue. وكذلك الاتصال بين جلد اليد وبشرة الهارة عنده المفعول نفسه. Avec ça, on développe très directement donc cette ocytocine, hormone de la pacification et des bonnes relations humaines. بهذا الاتصال بين الجلد إلى الجلد نطور ونزيد من إفراز الأوسيتوسين وهي المسببة الأساسية للاسترخاء وللعلاقات الهادئة والسلمية بين الناس. Alors, il y a un sens pour
croiser les chevilles et les mains, c'est mieux de mettre la cheville et la main d'au-dessus du côté de la narine fermée. إذا هناك اتجاه من الأفضل أن نضع الكاحل واليد بالطرف الأعلى من ناحية الأنف المنخار المسدود. Comme ça donne une sensation d'ouverture dans la main et la cheville d'au-dessus. ما يعطي إحساس انفتاح وفتح باليد وأيضا الكاحل الذي هو في الجهة الفوقية الأعلى العليا. Qui remonte, cette sensation d'ouverture remonte du même côté du corps vers la narine fermée et ouvre la narine fermée. ما يؤدي إلى أن هذا الإحساس بالانفتاح يصعد من الكاحل ومن اليد باتجاه المنخار المقفل ما يساعد على فتحه. Et donc, quand la narine fermée s'ouvre, à la fois l'anxiété et la culpabilité sont dissoutes. وعندما ينفتح المنخار المقفل عندها يذوب الخوف ويذوب الإحساس بالذنب. Ça paraît simpliste, mais au fait, ça marche très bien. قد يبدو هذا الشيء بسيطا ساذجا ولكنها آلية تسير سيرا جيدا وفاعلا. Le vrai problème, c'est qu'on n'a pas l'attention pour faire ça longtemps. المشكلة الأساسية أنه ليس لدينا الانتباه لنفعل ذلك مدة طويلة. On sent bien pendant 1 ou 2 secondes que ouvrir la narine fermée dissipe la culpabilité. نشعر خلال ثوان قليلة أن فتح المنخار المقفل يذوب الشعور بالذنب. Et donc, ça, c'est c'est le début de l'ouverture des nadis, des canaux d'énergie. وهذا في الحقيقة هو بداية فتح النادي أي قنوات الطاقة. Quand la narine fermée est trop fermée par l'anxiété, عندما يكون المنخار المقفل محكم الإقفال بسبب القلق. c'est comme si le tunnel au-dessus de la grande caverne était fermé. إذن كما لو أن النفق الذي هو فوق المغارة الكبيرة يكون مقفلا. Donc, la grande caverne, c'est le corps en dessous des narines. المغارة الكبيرة هي الجسد الذي هو تحت المنخارين. Le tunnel qui s'ouvre, c'est la narine qui s'ouvre. والنفق الذي يفتح هو المنخار الذي يفتح. Et ensuite, la conscience débouche comme un oiseau dans la pleine lumière, c'est-à-dire dans la zone du front. إذن وأما الوعي فهو يتطور ويقوى كما لو كان عصفورا في وسط الجبين. Voilà, maintenant, on prend un souvenir où on a des raisons de s'être senti coupable. إذن الآن كل واحد يأخذ ذكرى معينة لعمل خطيئة قام بها وشعر بالذنب بعد القيام بهذا العمل.
Et maintenant, on sent très bien les racines corporelles de cette sensation d'être coupable, إذا précisément dans والآن les différentes parties du corps. الآن علينا أن نتحسس جيدا جذور هذا الشعور بالذنب في إحساسات الجسد. أين نحس بهذا الذنب وأين نشعر به في جسدنا. Dans les voies de la connaissance, les voies mystiques de la connaissance, faire ce lien très précis entre le corps et l'esprit est fondamental. في كل الطرق والمسالك الروحية هذا الرابط بين الفكر والجسم هو أساسي. Mais même dans la Bible, on dit que Dieu sonde les reins et les cœurs. حتى في الكتاب المقدس نقول أن الله يهوى يعرف ويتحسس ما في الجسم وما في القلوب. C'est au fond une manière de aussi développer la claire vision intérieure. إنها طريقة لتطوير الرؤية الواضحة الرؤيوية في الداخل. Maintenant, on va détendre ces tensions reliées à la culpabilité un peu partout dans le corps. الآن سنرخي كل هذه الضغوطات المرتبطة مباشرة بالشعور بالذنب في كل الجسم. Pour cela, on ouvre les yeux. لذلك نفتح العينين. Sur l'inspiration, on regarde vers la gauche, par exemple. على الشهيق ننظر نحو اليسار. Et sur l'expiration, on regarde vers la droite. وعلى الزفير ننظر نحو اليمين. Il y a deux actions, deux mécanismes d'action dans cet exercice. هناك في هذا التمرين آليتان للعمل. Donc, le premier mécanisme d'action, c'est qu'on induit un trouble de l'équilibre. إذن الآلية الأولى للعمل ندخل اضطرابا ما نخلخل قليلا التوازن. Et que ce trouble de l'équilibre amène à lâcher toutes les tensions, y compris celles liées à la culpabilité. وهذه الخلخلة في التوازن تؤدي إلى اضطراب ما يخفف من الشعور بالذنب. Déjà, sentir ce premier mécanisme d'action, les yeux ouverts. إذن نتحسس آلية هذا العمل والعينان مفتوحتان. Ça peut être plus efficace et plus habile de ne pas faire tout le temps des grands mouvements des yeux. إذن قد يكون ذلك أكثر حكمة من أن نقوم بحركات كبيرة للعينين. On fait des mouvements des yeux d'amplitude décroissante. نقوم بحركات للعينين بمدى يقل، يعني تخف الحركة والمدى الحركة من حركة إلى أخرى بالاتجاه التنازلي. Et donc, on arrive, l'amplitude de la respiration aussi est décroissante. وأيضا الوتيرة التنفس تنازلية.
À ce moment-là, le lâchage, la relaxation devient de plus en plus subtile. عندها يصير الاسترخاء أكثر فأكثر مرهف Et on touche des racines de la culpabilité de plus en plus subtiles. ونلمس جذور الذنب والشعور بالذنب على مستويات أكثر رهافة. On sent comme si l'oiseau blanc de la conscience montait dans dans un dôme au niveau du front, إذا un dôme نشعر d'église. وكأن العصفور الأبيض للضمير يصعد ليصل إلى مستوى الجبين. Il cherche son chemin en volant vers la gauche et vers la droite. يبحث عن طريقه طائرا يمينا ثم شمالا ثم يمينا. Et finalement, il trouve un orifice en haut du dôme. وفي النهاية يجد فتحة في الأعلى. Et il peut être libéré et monter prendre son essor dans le plein ciel. ومن هذه الفتحة الثغرة يمكن أن يتحرر ليطير في السماء. Dans cet exercice-là, le regard se met à plafonner. في هذا التمرين النظر يكون في الأعلى نحو السقف نحو الأعلى. Et quand le regard plafonne, ça donne l'énergie d'aller au-delà des images mentales. وعندما يكون النظر نحو الأعلى يعطي المزيد من الطاقة vers la lumière pure, vers le soleil au milieu du front. نحو النور الصافي الشمس التي هي في وسط الجبين. Et le second mécanisme d'action de cet exercice, c'est que ça occupe la mémoire de travail. إذن الآلية الثانية لهذا التمرين أنها تشغل ذاكرة العمل. Trop souvent, la mémoire de travail est occupée par des remords ou de la culpabilité qui tournent en rond. إذن غالبا ما تكون ذاكرة العمل مشغولة وممتلئة بالذنب وبمشاعر الذنب لأعمال سابقة. Cette culpabilité est comme de l'eau stagnante, de l'eau croupie. وهذه المشاعر بالذنب كالمياه الراكدة. Et le fait de travailler les yeux ouverts fait venir des nouvelles images dans cette eau stagnante et la nettoie, la purifie. إذن والعمل عندها والعينان مفتوحتان يجلب ويسبب صورا جديدة تحرك هذه المياه الراكدة وتصفيها تطهرها. Et donc, il n'y a pas besoin que ce soit des images extraordinaires ou divines. ليس من الضروري أن تكون هذه الصور الجديدة صورا خارقة أو إلهية. Mais le simple fait qu'il y ait un afflux d'images du plafond au-dessus de soi ou de la pièce en face de soi si on est assis. ولكن بمجرد أن تأتي صور جديدة من السقف أو من المحيط fait comme si on ouvrait les écluses d'un canal. يكون مفعول ذلك وكأننا نفتح مجاري قنوات جديدة. Il y a plein d'eau nouvelle qui arrive et qui nettoie la vieille eau. وعندها تهدر مياه جديدة تصل مياه جديدة وتنظف المكان. Il y a plein d'images neutres qui arrivent et qui nettoient les images négatives. والكثير من الصور الحيادية تأتي وتنظف الصور السلبية.
Voilà, et dernière chose, ça favorise une impression de tomber dans le vide, و- et ça, c'est très thérapeutique. والمفعول الأخير أنه يقوي الشعور بأننا نقع في الفراغ، وهذا له مفعول علاجي جيد. Parce que quand on tombe dans le vide, on lâche tout. لأننا عندما نقع في الفراغ نترك ونتخلى عن كل شيء. Ça fait penser à la méditation sur le vide des bouddhistes. وهذا ما يذكرنا بالتأمل الذي يمارسه البوذيون، تأمل الفراغ. En particulier dans le bouddhisme Mahayana, c'est au centre de leur pratique. ولا سيما في بوذية المهايانا فهي في مركز الأساسي لممارساتهم. Et on peut comprendre ça assez facilement ويمكننا أن نفهم ذلك بسهولة، parce que quand on ressent vraiment cette chute dans le vide, لأننا عندما نشعر بهذا السقوط في الفراغ on est libéré immédiatement de plein de choses. نتحرر تلقائيا وبصورة بديهية وعفوية من أمور كثيرة. Dans ce sens, il y a un koan, une expression énigmatique du zen qui dit وبهذا المعنى ثمة تعبير وحكمة في الزن تقول: lâchez les mains au bord du précipice. أطلق اليدين على حافة الواقع أو المحور الهوة. Voilà, on peut maintenant s'étirer. الآن يمكننا أن نمدد قليلا اليدين Faire des والجسم. torsions. باللبنانية نقول نتجدب شوي ونتثاءب أيضا، نتتاوب. Faire tourner les épaules. أيضا يمكنكم أن تحركوا قليلا الكتفين. Et maintenant, on peut passer aux échanges. والآن نبدأ بالأسئلة والأجوبة، ننتقل إلى الأسئلة والأجوبة. Oui. Donc, comme d'habitude, j'ai collecté plusieurs questions et que je vais maintenant commencer à vous les poser. إذن سنبدأ بطرح الأسئلة، وكالعادة كثيرون يرسلون الأسئلة وأنظمها، بعضها أترجمه إلى الفرنسية وما هو بالفرنسية أعيد ترجمته إلى العربية. La première question. Vous avez parlé de la méditation qu'a fait deux disciples d'Aurobindo à la Réunion, à l'anniversaire du Mahatma Gandhi. Pouvez-vous expliquer en quoi elle consiste et ses bienfaits? Aurobindo enseignait-il une telle méditation? سأترجم. تحدثت عن التأمل الذي مارسه تلميذا شري أوروبيندو في احتفال عيد ميلاد غاندي. هل يمكنك أن تشرح عمليا ما هو هذا التأمل وما فائدته، وهل كان أوروبيندو يعلمه؟
Et alors, donc déjà, en quoi consiste cette méditation? C'est assez simple. إذا ما هي فحوى مضمون هذا التأمل؟ إنه بسيط جدا. On imagine qu'on a cette tête de lumière qui sourit. إذا نتخيل أننا وفي الرأس رأسنا يبتسم أو في الرأس بسمة على الوجه. Et ensuite, on déplace la tête de lumière dans toutes les parties du corps. وبعدها نحرك هذا الرأس النوراني في كل الجسم. Et ça amène à ressentir le sourire dans toutes les parties du corps. ما يجعلنا نتحسس هذه الابتسامة في كل أجزاء الجسم. Alors, je sais que c'est une méditation que recommandaient ces deux disciples de Sri Aurobindo. أعرف أنه تأمل كان ينصح به هذان التلميذان لأوروبندو. Mais je ne sais pas s'il y a des textes de Sri Aurobindo qui en parlent. لكنني لست متأكدا إذا كان شري أوروبندو يتحدث عن هذا التأمل في نصوصه وكتبه. Mais par contre, ce que je peux dire, que c'est une méditation que j'ai fait, qui m'est venue spontanément, à moi aussi. ولكن أستطيع أن أقول أنه أيضا تأمل شعرته أو مارسته تلقائيا دون أن أقرأ عنه. Et qu'elle m'a beaucoup aidé. وأنه تأمل ساعدني كثيرا. On pourrait dire qu'il y a la poussière et les saletés, les négativités qui s'accumulent en nous. نستطيع أن نقول أن الكثير من الغبار والسلبيات تتكدس في داخلنا. Et que cette méditation du sourire qui balaye le corps, c'est comme un balai qui balaye la négativité. وأن هذا التأمل للابتسامة وكأنه يكنس الجسد كله. OK. Deuxième question. Vous avez parlé de sentir les émotions négatives dans le plexus et sentir les sentiments positifs comme des pétales qui s'ouvrent dans le cœur. Et dans le cœur, qui est le centre des sensations, qui est en fait le centre des sensations de peur et de colère et des sécrétions d'adrénaline. Comment donc faut-il méditer sur le cœur? Et le cœur à droite est-il une pure imagination? Je traduis. قلت ونصحت بتحسس الانفعالات السلبية في الضفيرة العصبية solaire وتحسس الإحساسات الإيجابية بثلاث تويجات تنفتح في القلب. في حين قلت مرارا أن القلب هو مركز إحساسات الخوف والغضب وإفرازات الأدرينالين. كيف يجب إذن أن نتأمل في القلب؟ وهل القلب اليمين مجرد تخيل؟ Oui, donc on peut dire qu'il y a deux possibilités pour le cœur. نستطيع أن نقول ثمة إمكانيتان للقلب. C'est comme une fleur, soit il est fermé, ça va dans le sens de la colère, l'irritation. إذا إنه كالزهرة إذا كان مقفلا فهذا يسير باتجاه الغضب. Soit il est ouvert et ça va dans le sens de la joie et de la bienveillance. أو أنه مفتوح وهذا يذهب في اتجاه الفرح والاهتمام بالآخر والغيرية. Et donc, c'est important de sentir bien ça physiquement, que l'ouverture du cœur n'est pas simplement l'ouverture de la cage thoracique, mais aussi l'ouverture du cœur affectif et spirituel. ومن المهم أن نتحسس ذلك على مستوى الجسد أن فتح القلب هو أيضا عملية فتح روحي. Quand on revient régulièrement à cette triple ouverture du cœur, on progresse rapidement spirituellement. عندما نعود بصورة منتظمة إلى هذا الفتح، هذا الانبساط للقلب الثلاثي، فنستطيع أن
نتطور بصورة جيدة وأسرع. Et Mananda Mahi disait que l'ouverture du lotus du cœur était une étape importante dans la sadhana. إذا ما أنا دمري كانت تقول أن فتح لوتس زهرة لوتس القلب مرحلة أساسية في المسلك الروحي. Et dans les Upanishads, on dit qu'il y a un lotus de lumière dans le cœur. وفي الأوبانيشاد يقولون أن ثمة لوتس زهرة لوتس نورانية في القلب. Et qu'il faut méditer sur le soi comme un pouce de lumière dressé au centre de ce lotus. إذا وعلينا أن نتأمل في الذات وكأنه باهم إصبع نوراني في القلب يدفع إلى الانبساط وفتح القلب. Et ça reste une bonne méditation encore actuellement. ويبقى ذلك أيضا تأملا جيدا في هذه الآونة. On la sent plus facilement quand on met le poing droit avec le pouce dressé au milieu de la cuisse droite. إذا نشعر به بصورة أفضل عندما نضع كما قال في هذا التأمل الباهم في اليد اليمين على وسط الفخذ الأيمن. On peut ajouter, mais ce n'est pas obligatoire, le poing gauche en symétrique. ويمكن أيضا أن نضيف الباهم أصبع اليد اليسرى نضعه على وسط الفخذ الأيسر ولكن هذا ليس إلزاميا. C'est le geste universel pour dire c'est super, c'est génial. إنها الحركة العامة للتعبير عن الرضا والتعبير عن الشكر والنعمة. Et si on sent dans le cœur, il aura toute son efficacité. وإذا تحسسنا ذلك في القلب سيكون أكثر فاعلية. Il dissipera la culpabilité comme le soleil dissipe la brume du matin dans la vallée. وهو أيضا سيبدد الشعور بالذنب كما تبدد الشمس العتمة في الوادي. Question 3. Ah oui, j'ai oublié de répondre pour le cœur subtil à droite. Oui. Donc, c'est une concentration subtile. إذن القلب اليمين هو تركيز مرهف. Mais c'est quand même intéressant de noter que le nerf vague qui freine le cœur descend d'abord dans le poumon à droite et ensuite simplement va à gauche. إذن ولكن من المهم أن نذكر أن العصب الأساسي من القلب يذهب نحو الرئة اليمنى ثم يعود إلى اليسار. Donc, même anatomiquement, le côté freinateur vient de la droite et va vers la gauche. إذن حتى من الناحية التشريحية هذا الجانب الذي يكبح من حركة القلب يذهب نحو اليمين ثم يرتد يسارا. Mais même au-delà de l'anatomie, c'est une question de bon sens. إذن وحتى فيما هو أبعد من الناحية التشريحية إنه مبدأ توجه جيد وبسيط وطبيعي بديهي. Dans l'anxiété, dans la culpabilité, le cœur se met à battre plus vite à gauche. إذن في حالة القلق في حالة الغضب القلب يضرب بوتيرة أكبر على اليسار. Et donc, on le sent. Et à ce moment-là, pour inverser cette tendance, on fait aller l'énergie en bas à droite. إذن وهذا ما نشعر به كي نخفف من وتيرة هذا الاضطراب يعني نعمل على توجيه الطاقة نحو اليمين الجانب الأيمن. Et à ce moment-là, on perturbe, on embrouille le réflexe d'anxiété et de culpabilité.
وعندها نضطر نخلخل ردة الفعل على اليسار. هذه ردة الفعل الاضطرابية نخلخلها مما يجعلها تخف. C'est tout à fait comme au ping-pong. تماما مثل لعبة البينج بونج يعني كرة الطاولة. Si la personne se sent va vers la gauche et qu'on envoie la balle à droite, elle est déséquilibrée. إذن في لعبة كرة الطاولة هذه الحيلة التي يستخدمها اللاعب إذا رأى خصمه يذهب نحو اليسار فإنه يرسل له الكرة الطابة نحو اليمين، وهكذا يخلخل من توازنه ومن أدائه الجيد. C'est bon? C'est bon. Oui, donc on passe à la troisième question. Peut-on appeler la psychothérapie que vous exercez et vous enseignez et une psychologie cognitive? On remarque qu'elle a des points de ressemblance et des points communs avec la psychanalyse de Freud. Par exemple, éveiller les traumas anciens et travailler sur les anciennes impressions, travail sur les rêves, etc. Mais aussi, elle a des grandes différences avec la psychanalyse de Freud. Quels sont les points communs et les différences entre votre psychothérapie et la psychanalyse freudienne? Je traduis. Oui, alors c'est pas... Laisse-moi traduire avant, parce oui, que c'est important. Oui. هل يمكننا أن نسمي طريقتك علم النفس المعرفي أو جزء من علم النفس المعرفي psychologie cognitive؟ نلاحظ أن بين هذه الطريقة وبين التحليل النفسي لفرويد نقاط شبه عديدة، مثل العمل على الصدمات القديمة، العمل على الانطباعات القديمة، ولكن يبقى أن بينها وبين التحليل النفسي فروقات كبيرة. ما هي النقاط المشتركة وما هي نقاط الاختلاف بين طريقتك في العلاج والتحليل النفسي لفرويد؟ C'est une grande question, hein? Oui, c'est ça. Alors, il y a plusieurs articles sur mon site où j'ai parlé de ça. إذن هناك مقالات عديدة على موقعي حيث تحدثت عن هذا الموضوع بالذات. Et donc, il y a un article en particulier, Sortir de la psychologie freudienne par le haut, ou de la psychanalyse freudienne par le haut. إذن وبالذات هناك مقالة عنوانها الخروج من التحليل النفسي الفرويدي من الأعلى، من الجهات الأعلى. Donc, sur mon site jacquesvignes.com, c'est par année, je pense que c'est 2016 ou 2017. إنه على الموقع في سنة 2016 أو 2017 هذه المقالة. Et donc, l'idée, c'est que donc, la psychothérapie que je fais, c'est une psychothérapie spirituelle. إذن العلاج النفسي الذي أقوم به هو علاج نفسي روحي. Et donc, c'est beaucoup une autopsychothérapie par la méditation. وهو يمكن أن نقول أنه علاج نفسي ذاتي يستخدم التأمل. Et en ce sens-là, ce n'est pas ma psychothérapie, c'est complètement lié au processus de méditation traditionnel. وبهذا المعنى ليس هو علاج نفسي لي أنا صنعته، وإنما يرتبط ارتباطا جذريا وثيقا بالتأمل عموما. Mais pour les Occidentaux, c'est nouveau et donc ils pensent que c'est quelque chose qui a été inventé récemment, mais ce n'est pas du tout le cas. إذن الغربيون يعتقدون أنه جديد لأنهم لا يعرفون معرفة وثيقة هذا التقليد
في التأمل واليوغا العريق القدم، ولكنه بالفعل تقليد وطريقة عريقة جدا ومستخدمة منذ القديم. Alors, pour aider les gens à commencer à mettre le pied à l'étrier, comme on dit, إذن كي نساعد الناس على وضع قدمهم في هذا الطريق، je donne des exercices bien précis, souvent inspirés par la tradition. إذن أعطي غالبا تمارين دقيقة ومعينة مستوحاة من التقليد القديم، Du yoga hindou et tibétain, من اليوغا الهندوسية واليوغا التبتية، et de la tradition bouddhiste ancienne Theravada. وأيضا من التقليد البوذي القديم تيرافادا. Donc, je fais des variantes de pratiques de base connues traditionnellement. استخدموا تمارين وممارسات أساسية مختلفة ومن تقاليد متعددة. Je renouvelle un peu les images. أجدد قليلا في الصور، Mais il n'y a rien de vraiment nouveau dans les pratiques. ولكن ما من جديد بتاتا في الممارسات. Mon maître disait, كان معلمي سوامي فيجاياناندا يقول: la meilleure des psychologies, c'est celle qu'on fait par soi-même, sur soi-même, grâce à la méditation. أحسن علم نفس هو الذي نقوم به بأنفسنا على أنفسنا من خلال التأمل. Et il l'a montré pendant 60 ans en Inde, il a médité pratiquement tout le temps. إذن وهذا ما أظهره وبينه خلال 60 عاما في الهند، حيث مارس التأمل خلال هذه الأعوام الطويلة ومارسه بصورة متواصلة ودائمة. Entre 35 ans et 95 ans, il était dans les ashrams de Ma et il méditait toute la journée. إذن كان بين عمر 35 والعمر الذي توفي فيه 95 أي 60 عاما، كان دائما في الأشرمز يعني أديار ما، وما كان يقوم إلا بالتأمل المتواصل طيلة 60 عاما من عمره. Et c'est vrai qu'à partir de 75 ans, il s'est mis à recevoir les gens tous les soirs. صحيح أنه ابتداء من عمر 75 بدأ يستقبل الناس في العشية كل ليلة. Parce que Ma lui avait demandé. لأن ما طلبت منه أن يفعل ذلك. OK. Quatrième question. Vous avez dit que notre corps sait bien réparer les émotions négatives ou nocives, les émotions nocives, comme il répare les blessures et les cassures des os. Est-ce le corps ou le mental qui fait ce travail au niveau des émotions, et comment ce travail est fait? Je traduis. قلت أن جسدنا يعرف جيدا كيف يصلح انفعالا سلبيا كما يصلح الجلد أو العظم المكسور. أهو الجسد ما يقوم بهذا العمل أم الذهن؟ وكيف يتم ذلك؟ Oui, ça c'est une notion très importante. إنه مفهوم مهم جدا. Partout dans la physiologie du corps, il y a des mécanismes d'autoréparation. إذن في مختلف أجزاء وأرجاء الجسد هناك آليات لإعادة التصحيح. Même au niveau le plus élémentaire et intime de l'ADN dans chaque cellule. حتى على المستوى العميق من الADN في كل خلية هناك آلية ميكانيزم لإعادة التصليح. Et donc, pour le psychisme et les émotions, il y a des mécanismes analogues d'autoréparation. وعلى المستوى النفسي والمستوى الأحاسيس والانفعالات أيضا هناك آلية لإعادة التصليح والتصحيح. Et ils fonctionnent bien
mais le problème, c'est qu'on ne leur laisse pas le temps de se développer, d'agir. وهي آلية تشتغل شغلا جيدا وبصورة صحيحة، ولكننا غالبا ما نعيق شغلها وعملها هذا. Et il y avait un grand psychologue américain, le grand disciple de Milton Erickson, qui s'appelait هناك Rossi. هناك ثمة عالم كبير نفسي، عالم نفس أمريكي اسمه روزي، كان تلميذ لإريكسون. Et il disait que finalement, les séances de psychothérapie étaient un peu comme des séances chamaniques. كان يقول أن إذا حلقات العلاج النفسي شبيهة بحلقات الشامان السحر. Le psychothérapeute chaman faisait un rituel auquel lui-même croyait et le patient aussi croyait. إذا الشامان في العلاج النفسي كان يقوم بطقوس معينة يؤمن بها هو، وكذلك من يعالجه كان يؤمن بها بفاعلية هذه الطقوس. Mais en réalité, c'était le temps que pouvait passer tranquillement le patient en face de lui-même qui était la racine de la thérapie. أما فاعلية هذا العلاج فكان هو هذا الوقت الذي يمضيه المعالج، من يعالجه يعني الشامان، هذا الوقت بحد ذاته كان يتيح الآلية الداخلية في إعادة التصليح والتصحيح بأن تأخذ مكانها، وبالتالي بأن يشفى هذا المريض المعالج. Mais bien sûr, ça aide considérablement de recevoir des enseignements pour savoir comment pratiquer cette autothérapie de la méditation. Ça s'apprend aussi. بالطبع عامل مساعد قوي أن نتلقى ونعرف علوما عديدة قديمة وعريقة تساعد في تحفيز آلية العلاج الذاتي هذا. Le paradoxe, c'est que l'autothérapie, ça s'apprend aussi d'autres gens, de l'extérieur. العلاج الذاتي أيضا إنها آلية نتعلمها من الآخرين. C'est un peu donc faire fonctionner un système comme le système immunitaire dans le corps. Il y a un système immunitaire. C'est ça, on peut dire ça. Oui, oui. Il y a beaucoup de liens entre une bonne méditation et un bon système immunitaire. إذن ثمة ارتباط وثيق بين عملية تأمل جيدة وجهاز مناعة قوي. ما نقوم به على المستوى النفسي هو شبيه بما يقوم به الطبيب على المستوى الجسدي. ماذا يقوم به الطبيب على المستوى الجسدي في حالة الإصابة بفيروس أو بأي بكتيري؟ تفعيل جهاز المناعة. وما يقوم به المرء أو المعالج على المستوى النفسي هو أيضا نوع من تفعيل لجهاز المناعة النفسي بحيث هو يصحح نفسه بنفسه. Les pensées négatives se développent comme des infections ou des cancers et donc cette méditation peut les faire disparaître. إذن الأفكار السلبية تتطور وتكبر تماما مثل مرض السرطان أو مثل أمراض مزمنة أخرى، وبالتأمل نعمد إلى ملاشاتها وتذويبها. Et on peut même pousser l'analogie de façon intéressante de la manière suivante. وأيضا يمكن أن ندفع هذا التشبيه إلى غايات أكثر بعدا وعمقا بالطريقة التالية. On sait maintenant que les cellules cancéreuses sont dangereuses parce qu'elles se cachent de l'immunité. Se cachent de l'immunité? Oui, elles deviennent invisibles pour les cellules immunitaires, donc elles ne peuvent pas être atteintes. أمر مهم جدا. نعلم الآن أن العديد من الخلايا السرطانية خطيرة لأنها تتمكن وتستطيع أن تختفي
من أمام البارتيكول، من أمام هذه الخلايا بالجهاز المناعة، لا تراها الخلايا جهاز المناعة. Et l'équivalent dans le psychisme, c'est l'ego. وما يوازي ذلك من الناحية النفسية هي الأنا. L'ego essaie de se faire prendre pour quelque chose de normal alors qu'il crée des tas de problèmes par-dessous. إذن يحاول الإيجو يخدعنا، يحاول أن يظهر أمورا وكأنها عادية في حين أنها تخفي الكثير من المشاكل بصورة خفية غير ظاهرة. Quand l'égoïsme devient envahissant, c'est comme une tumeur dans le psychisme. إذن عندما الأنانية تصير هي المسيطرة تماما، يكون الوضع كوضع خلية سرطانية في الجسد. Ça rend tout l'organisme malade. ما يجعل كل الكائن الحي مريضا. C'est tout? C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, avant-dernière question. Souvent, on a des rêves prédictifs ou prophétiques. On voit des choses ou des événements qui vont nous arriver et ils arrivent. Comment peut-on expliquer ça? Je traduis. كثيرا ما نرى في أحلامنا ما سيحصل أو سيقع معنا أو مع غيرنا، ويصدق هذا الحلم أو هذا التوقع. كيف يمكن أن نفسر آلية الأحلام هذه؟ Il y a un niveau qui peut être assez facilement compréhensible, c'est déjà le niveau des maladies. إذن هناك مستوى يصعب فهمه ولكنه يمكن أن نتناوله، هو مستوى الأمراض. Et au début, ça commence pas, les maladies, la plupart ne commencent pas brusquement, elles commencent très progressivement, insidieusement. إذن أكثر الأمراض لا يتطور ويظهر بصورة فجائية، إنما يتطور مع الزمن وعبر مجال زمني طويل. Et si, par exemple, on a un début de tumeur aux intestins, إذا مثلا إذا كان عندنا بداية مرض سرطاني في المصارين الدقيقة، et ça donnera juste une petite gêne qu'on oubliera pendant la vie quotidienne parce qu'on est projeté à l'extérieur. يسبب ذلك إزعاجا خفيفا ننساه في حياتنا اليومية لأن الانتباه موجه بالأكثر إلى الخارج. Mais après, ça se traduira sous forme de rêve. Par exemple, on verra des gnomes avec un gros ventre complètement malade. إذن ولكنها مع الوقت تترجم على مستوى الأحلام إذا نرى مثلا أمعاء معينة بمشكلة معينة. Et à ce moment-là, on s'apercevra qu'il y a un problème au ventre, qu'il y a une maladie qui vient au ventre. عندها نتبين أن ثمة مشكلة في البطن وأن مرضا ما في البطن يتطور. Mais après, donc ça c'est un niveau d'interprétation, mais il y a un niveau supérieur. هذا مستوى من المستويات التفسير، ولكن ثمة مستوى أعلى منه. C'est que le temps n'est pas quelque chose de, avec un sens univoque du passé vers le futur. إذن أن الزمن ليس زمنا باتجاه وحيد وحداني من الماضي والحاضر نحو المستقبل. En physique quantique, ils remettent en question cette notion de temps. في الفيزياء الكوانتية إذن يعيدون التساؤل حول قضية الوقت هذه ولا يقبلون بهذا الاتجاه الخطي نحو الأمام للوقت. Le progrès du temps n'est pas un absolu, c'est simplement un niveau de conceptualisation. إذن لأن تطور الوقت وتقدمه
ليس بهذا الاتجاه الوحيد، إنه مجرد مفهوم لهذا الاتجاه، ولكنه ليس الحقيقة الثابتة الوحيدة فيه. Donc là, il y a des sujets de recherche à suivre très intéressants. وهنا هناك العديد من المقالات والأبحاث في هذا الموضوع، ومن المهم والمفيد تتبعها لمن يرغب. Il y a un physicien qui est intéressant dans ce domaine-là. Il s'appelle Guillemont en français. G-U-I-2-L-E-M-E-N-T. هناك فيزيائي مهم في هذا المجال اسمه غيمون. Et donc, lui remet en question ce concept de temps et l'applique donc aux choses spirituelles. C'est intéressant, je n'ai pas eu le temps de lire en détail, mais si vous voulez approfondir, c'est un هو auteur à lire. يضع موضع البحث والتساؤل هذا المفهوم للوقت، ويشكك فيه ويقترح تعديلا وتغييرا له. Je ne pense pas qu'il soit très reconnu par les autres physiciens, mais peut-être que ça va venir. لا أعتقد أنه معروف كثيرا من الفيزيائيين الآخرين، ولكن مع الوقت سيزداد الاهتمام بنظريته هذه. OK. La dernière question. Vous avez dit que l'énergie sexuelle et l'énergie de la colère sont tous les deux localisés dans le même endroit, pubis et bassin. Que peut-on comprendre et conclure par là, surtout pour notre pratique et pour notre vie quotidienne? قلت إن الطاقة الجنسية والطاقة الغضبية كلاهما يتموضعان على مستوى العانة والحوض، أي في القسم السفلي من الجذع. ماذا يمكن أن نفهم وأن نستخلص من ذلك؟ Oui, Swami Vijayanda disait très simplement que la أنا colère était comme un coup sur l'énergie vitale dans le Muladhara. إذا كان سوامي فيجياناندا يقول أن الغضب وكأنه ضربة قوية. لا مولادهارا سي الشاكرا Le دوبا. centre du périnée. Oui, المولادهارا هي الشاكرا السفلى يلي هي في المنطقة القسم الأعضاء الجنسية. c'est comme si on va taper avec un bâton un serpent, il se dresse pour vous mordre. إذا ضربت حية على ذنبها فهي ستنتصب كي تعضك. Et donc, c'est une réaction donc, de l'énergie vitale, donc sexuelle, qui est liée à la colère. إنها ردة فعل إذن الطاقة الجنسية متصلة ومرتبطة ارتباطا وثيقا بالغضب وبالطاقة الغضبية. Et donc, en sanskrit, on parle de kama krodha en un seul mot. Kama, le désir intense, krodha est la colère. إذن بالسنسكريتية يتحدثون عن الكما ترودا. الكما هي اللذة وترودا الغضب. Et c'est logique parce que c'est les deux faces de la même pièce. وهذا شيء منطقي لأنهما جزئين قسمين لغرفة أو جزء واحد أو قطعة واحدة. Si un désir intense est frustré, ça donnera une colère intense. إذا كان رغبة معينة كبتت فهذا يسبب غضبا كبيرا. Les psychanalystes, d'après ce que j'en connais, sont assez d'accord avec ces points de vue. والمحللون النفسانيون من خلال ما أعرف يتفقون مع هذا الرأي. Et même en grec, bios, ça veut dire la vie, comme dans biologie. وحتى في اللغة الإغريقية القديمة بيوس تعني الحياة، بيولوجي. C'est la force de vie et c'est la même racine que violence en violentia en latin et violence en français. وهي طاقة الحياة ولها أيضا الجذر نفسه مثل فيوس يلي منها العنف
الحركة Donc, العنفية une des بالفرنسي forces وباللاتيني. de manifestation, une des formes de manifestation du désir de vie, c'est la violence. إذا واحدة من أشكال تمظهر الرغبة في الحياة هي العنف. Et donc, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent avoir des désirs intenses sans jamais de colère. بعض الأشخاص يظنون أن يمكن أن تكون عندهم رغبة قوية من دون غضب، Mais ils n'ont pas de vision profonde du psychisme. ولكن هؤلاء ليست لهم رؤية عميقة للنفس والحالة النفسية. Dans ce sens, ça faisait sourire Tenzin Palmo de voir quelque chose. إذا وهذا ما كان يجعل تنظيم بالمو تسخر وتبتسم من رؤية هذا الأمر. Elle, quand elle est en Occident, beaucoup de gens lui demandent comment abandonner la colère. عندما تكون في الغرب كثير من الناس يطرحون عليها السؤال كيف نتخلص من الغضب؟ Parce qu'ils comprennent que c'est destructeur pour eux et pour les autres. لأنهم يفهمون أن هذا أمر مهم بالنسبة إليهم وللآخرين. Mais pratiquement personne ne lui demande comment abandonner l'avidité ou le désir intense. ولكن لا أحد يطرح عليها سؤال كيف يمكن التخلص من الرغبة الجامحة ومن العطش إلى الرغبات واللذات. Parce qu'on n'a pas beaucoup de motivation pour faire ça. لأننا بالحقيقة لا نرغب في ذلك، ليس عندنا حوافز للتخلص من اللذات والرغبات. Mais si on a une vision profonde, on saura qu'il faut abandonner l'avidité pour abandonner l'aversion. إذن ولكن إذا كانت عندنا رؤية عميقة للأشياء عندها ندرك أننا يجب أن نتخلص من هذه الرغبات الجامحة، من هذا الطمع الجشع في الرغبات كي نتخلص من الغضب ومن الكراهية. Et donc, par la méditation, on va au-delà de cette paire d'opposés. بالتأمل نذهب إلى ما هو أبعد من هذه الازدواجية الثنائيات المتناقضة. Et il y a une méditation très intéressante, c'est de remarquer que l'avidité vers l'avant et l'aversion fait aller vers l'arrière. إذن هناك تأمل مهم نلاحظ فيه أن الطمع والجشع يذهب نحو الأمام والكراهية نحو الوراء. Quand on est dans l'avidité, on veut tout prendre pour soi, donc on se penche en avant. نحن عندما نكون في حالة طمع نريد أن نمتلك كل شيء، إذا ننحني أو نتجه نحو الأمام. Et quand on est dans l'aversion, on a tendance à repousser, donc on se penche en arrière. إذا عندما نكون في حالة كراهية نميل إلى التراجع نحو الخلف. On peut par exemple observer en étant le dos bien droit, avec l'axe central bien droit. إذا يمكن أن نلاحظ ذلك عندما يكون العمود الفقري جالسا. Et à ce moment-là, donc, quand il y a un souvenir qui est teinté d'avidité, on verra qu'on penche vers l'avant. Quand il y a un sourire qui est teinté d'aversion, et on verra qu'on penche vers l'arrière. إذا نلاحظ عندما تأتينا ذكرى معينة تتصل بالطمع نميل نحو الأمام، وإذا أتتنا ذكرى معينة تذكار معين متصل مرتبط بالكراهية فإننا نميل نحو الوراء. Et voilà, et donc la méditation, c'est de faire monter l'énergie au centre de la tête ou dans le troisième œil, qui est au-delà de se pencher en avant ou pencher en arrière. إذن والتأمل في الحقيقة يكمن في هذا، في إصعاد الطاقة نحو العين الثالثة فيما هو أبعد من الاتجاه نحو الأمام أو الاتجاه نحو الخلف.
On peut appliquer ça à la très grande majorité des souvenirs. ويمكن أن نطبق ذلك على الغالبية الكبرى من الذكريات Parce que la plupart des souvenirs sont teintés soit d'avidité, soit d'aversion. لأن غالبية الذكريات تصطبغ إما بالطمع بهذه الرغبة الجامحة أو بالكراهية. Et de cette façon, on devient libre par rapport à ces souvenirs, qui soient traumatiques, problématiques ou même simplement un petit peu problématiques. وبهذه الطريقة نتحرر من هذه الذكريات التي هي ذكريات إشكالية تختلف مقدار الإشكالية فيها ولكنها تتضمن إشكالية ما في أي حال. C'est bon? C'est bon. Bah écoute, je crois qu'on a passé un bon temps et assez, ça fait à peu près 2 heures maintenant. Et là, Oui. celui qui pose cette question, il propose qu'on fasse une méditation, comme on a fait une méditation contre la peur, une autre méditation contre la colère. Qu'est-ce que tu en penses pour la Oui, prochaine très fois? bien. Ben, on peut mettre ça comme sujet la prochaine fois. C'est un grand sujet. Il y a de quoi travailler, effectivement. أوكي، إذا سيكون موضوعنا في الجلسة المقبلة تأمل ضد الغضب، كيف نواجه الغضب وكيف نخفف من الغضب من خلال التأمل. Et voilà, merci pour tout le monde. On a passé un bon moment, peut-être un peu long, mais je crois qu'il était très utile. إذا نشكر الجميع. أمضينا وقتا طويلا اليوم مع البروفيسور جاكفين وأعطانا ساعتين من وقته الثمين، وسيكون موضوعنا في المرة المقبلة التأمل في مواجهة الخوف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam alaikum. دايما. Jaima. C'est fini à la réunion. يلا.